afternoon, everyone. Okay, I'm here to give a very brief introduction or a kind of idea on the one-stop center. Is there anyone who know or who have heard about this one-stop center before? Yes, have you seen one-stop center anywhere in Mon? Yes? When you come to school from there, I hope some of you might have seen a signboard near the Christ-in School, isn't it? Yes. That is the one-stop center. So now, what is this one-stop center? Okay, so this one-stop center, it was introduced in the year 2015 in the center under the Ministry of Women and Child Development, under Government of India, okay, in the year 2015. And in the year 2016, it was implemented in our state, that is Nagaland, in the year 2016, but it was implemented only, or it was enforced only in Kohima and Dimapur in the year 2016. So from this year, that is 2019, all the districts under the state of Nagaland, we have already started with this scheme of one-stop center, which is specially for women affected by violence. I hope I'm clear. Sakhi One-Stop Center. Okay, it is a scheme under the Government of India, under Ministry of Women and Child Development, and under the state of Nagaland, it is under the Social Welfare. That is SRCW, which is under the Social Welfare Department. That is SRCW, which is State Resource Center for Women. Okay, both the Beti Bachao, over here we can see Beti Bachao, Beti Padhao, the MSK, Mahila Shakti Kendra, all these will also come under this SRCW, State Resource Center for Women. And the One-Stop Center is also one of the scheme under this State Resource Center for Women. Okay. So now, the Sakhi One-Stop Center. What is the Sakhi One-Stop Center? So Sakhi One-Stop Center is an integrated support and assistance for women affected by violence under one roof. So when we say violence, it doesn't only mean physical violence. There are different types of violence like rape, okay? The blade that we have seen, trafficking, it will also come under trafficking, okay? Harassment, sexual abuse, all these are the different types of women, violence against women. And so now, especially being a very, we live in a kind of society where we don't feel free to share our problems, especially the women community. We don't feel very free to share all those abuses or violence that we suffer, isn't it? So now, from this year, we have come, the One-Stop Center are here to help all those women who are going through all these kinds of violence. Okay, so the service that the One-Stop Center provides are medical assistance. I hope some of you might have got these bookmarks and booklets, isn't it? Yes, the pink one and even the big one. So the service provided are medical assistant, police assistant, psychosocial support. When we say psychosocial support, it means giving a kind of counseling to the depressed women suffering from all kinds of violence, okay? Giving counseling and legal aid and shelter. Especially we focus, under all this service provided, the One-Stop Center focuses on the shelter. It is a kind of shelter home for women, a women victim who are suffering from different kinds of violence. Okay? So under One-Stop Center we have three nodal officers from the Department of Police, from the Medical Department, and from the Legal Department of Mon. We have one nodal officer from all these so that we can help you. Why? Because there are some cases where we cannot go
directly to the police station and inform about the violences, isn't it? There are some kinds of violence where you need some kind of counseling as well, and where you need the help of a lawyer instead of going directly to the police station. So the one-stop center here, we are here to help all those women. Okay, and starting from the age of 18, any women. Okay, you can come. Not only 18 years, but all the women. Okay, all the women can come. But in the case of a boy, here we can give a shelter to the women affected by violence for the maximum of 5 days. Okay, if you get time, you can please come and visit our office. We have different kinds of facilities to give to the women affected by violence. We have all those. So regarding the boy child or male, here we have sometimes there are some women who have suffered from a violence like physical violence, okay, physical violence or a domestic violence from in the home itself, in our home itself. So now she wanted to go and report to the police station, or she wanted to file a case, but now she is taken aback when she thinks about a child he has, a boy child. It may be under the age of 18. Okay, so in that case, a woman who has a child, a boy child, can also come and take shelter in our one-stop center. But the boy should be under the age of 5. Okay? She can come, she can bring that boy child. Otherwise, the one-stop center is mainly for girls, so the cases with boys above the age of 8, we cannot. But under the age of 8, they can take a shelter with his mother in our one-stop center. Alright, so some of, like I said, the service provided are, I repeat, medical assistance. So we have one nodal officer from the medical department as well, and police assistant. We have a nodal officer for the police department, and psychosocial. We have our own counselor in our office itself. Under one-stop center, we have a counselor, and we give legal aid, and therefore we also have a nodal officer from the legal department. And shelter, it is in our office itself, the center. Our office itself is a kind of a shelter home for women affected by violence. So in the bookmark that we have distributed, you will find a phone number. Okay, you will find a phone number here. This is our office phone number, and you can get an access to this number anytime. Okay? Now, I want to say that it may not be you, or it may not be from your family, but here we today, along with this World Day Against Human Trafficking, we also want to bring an awareness to all the women that we should not keep silent when we face all these kinds of violence. Okay? It may not be you, it may not be your mother, it may not be your sister, but there may be a kind of violence going on in your neighbor, with your friends, mother, or anywhere else. So even if you cannot bring them, or even if you cannot raise a voice for them, you can at least give a message to them saying that there is a kind of this one-stop center. If you don't want to go directly to the police to file a case, or if you fear to go to the police station directly, you can always come to us before you go to the police station. We can assist you to the police station through our one-stop center. And if you feel that after filing a complaint against the accused, if you feel afraid, then, like I've said, you can take shelter in our one-stop center for the maximum of 5 days,
And you can also, a 15 women can also bring a child, a boy child under the age of 8. Alright, so the target group for this Sakhi One-Stop Center is women, all those women affected by violence. Okay, so in regardless of which religion you belong to, okay, regardless of what you do, we are the One-Stop Center are here to help you. So this is just an awareness and a brief idea on the One-Stop Center, which is in process from the month of March this year in our district. Thank you. Ayah, aji sang pandang ni kumi na ini kak. Kita kamu mando. Asyik apa? Aji sang tu kumi na yo mando. Macam mana kiki kamu? Soalnya, abi kita jauh kita kena bulu na. Abi hajira bauna naik jai sabo. Ayah, jai na itu aji sang tu kumi na yo. Ini kerja abi jai dulu. Baca ni baru baca ni. Bacakan. Mau hajira bisa lo jai seluruh bapa tadi deh. Bye. Bisi monjai. Takkan desma kabar bisi monjai se. Ispo pada di bina bukan be. Ayah, patai di bawah mundur nak pergi. Malu cari sini cabut abi kan be. Acha. Asyik mah. How? Korea stay. Korea stay. Asyik. Kami bawa ke. Pani ulai ke TV tu. Apa mah? Ajibi hajira bisa इसलिए पानी गिरा सीजन हो गया ना हजिरा भी बनाए हो Ayah, हजिरा भी की बनाए ना खाओ ना masa se. Ayah, timur kumai dah tu. Ratio studio. Oh, no way, Josma kala laga antira lagi. Nah. Halo Dos. Halo Dos. Ay, kau dia se? Ini berai kena so, berai. Ayah, mu tu pusti deh, kampura ni punya so. Aji kena dek pun nukuri amni do. Mu kurule ku nayo, pusha anu kamaule mana so, anu pushi kamaule mana so mu. To ini na sekali mau eta idea dego, amni na pusti deh. Pusha na dalam family kan, pun batu tak pilih deh thakar asna naik cacakan. Ayah, kerpi sih se, baca thakar baik na, ayah kita kira na. Itu kan tu bos, kami nak mungkin 50-50 kau boleh. Chalo, mu kau ibu. Aku ni itu ki kau ibu, baca kan lagi na. Bukan boleh eta factory eta se, dalam labor bisi sari pajakan. To ini bi amni dalam ama bapa le kobi. Education hal berarti boleh se. Ama bapa le baca napa kan boleh bisi thun kan. Amni lui jawab lah sebenarnya amni hal le bos kami. Itu sih. Amni nak kota boleh se. Amni kota kan apa pari sih boleh do? Pui jadi pui pari se. Hawa le. Mau tu duit. Tiga cara cini, pada tadi kan mixer kan kau ibu mu. Jadi kan jinda lagi. ठीक है तो मैं मैनेजर सॉरी पाजाबो और मैं भी दादे कोई दिबो और हमनी के खबर दिबो ठीक है तो अपनी फर्स्ट खबर करी मैं रुकी लगी हो ठीक है ओ भाई sampai di mana? हेलो मैनेजर तो kita কথা কব আছে কোন আছিস নাই Asa saya baby. मैनेजर আসি দে কোন আছিস না আর বাচ্চাখান লাগি না লাগে না খুশি লাগে তো তো মই বাচ্চাখান আনি দিব হিসাব কিতাবে ভালো করে দিবি আর পয়সা গানে চিন্তা না করিবি Hai, kan? Hai, gitu sih. Ayah, gina sih. Ayah, morong deh pacaran deh. Mantap. Hai, Didi, Dada. Hai, ini kuliah so. Ayah, mando ikan kuya so, cuma dia ada cibi lagi na. ভালে আছে না আপনি দুইজন বে বেশি ভালো আছে সব মরমরা। আচ্ছা আপনি দুইজন ভালে বেশ ভালো খবর একটা লই কিনা আইছি তো মই তো কি না খবর? কই বাচ্চা তো একবার মাটি দিন না বাড়ি খেলিয়ে থাকি সাগিরে আসি আপু ইস্তে itu na Mister Baba Mister Ma apa huni bide moi koi dibo itu dusra jaga de ama aro baba duida do pacha nai to pacha mana nibo anibi bacha ki mana nibo anibi koi ase tai khanda na ta khamra pao ba sponsor kori dibo education dibo pacha khande na koi ase
মইনো পতাবলে মন নাই ও বাচ্চা খানটো নাখাই দিবি আমি দুজন না ওচৰতে ৰাখিবলৈ মন আছো না তাই লাগা আমাৰ কেনেকুৱা ভাৱনা আছে কেতিয়াবা আলাপ কৰি চা নাই ও বাচ্চা পাহাড়ে যাই না কিনে দেব তো আমি বাবা আর আমার কথা বলা কিছু করব দে আচ্ছা ঈশ্বর বাবা ভালো শুনি আপনি তো ইকো না খেলাই নিবি আপনি ওচরে রাখিব কোৱাটো বলে কি আপনি পায়খানা খাই নিবি বাচ্চাখানে পায়খানা খেলাব না পেটে রুচি বান্ধি কিনা রাখিব ইনাকা ভাবনা নকৰি কিনা পয়লা ভাবনাটো হাতাই দিবি আপনি ভাব কৈছে তাই খানটো বাচ্চা নাই মিউজিক ক্লাস भी দিব স্কুল भी बताओ আৰু কম্পিউটাৰ ক্লাস কি দিব কৈ আছে আপনি কি ইমান ভাল লগা পাও না দুসরা বাচ্চা খান বুঝি কি পেশি আছে নলি মই আপনি কি কৈ আছে আপনি বাচ্চা খান কি না খেলা স্কুল দি बताओले পয়সা না দেখিনা না থাকিনা না দেখাব মই আপনি দুজন দিনা বসনাওলে হাজে ভাল অপরচুনিটি একটা আছে তো এটো তো আপনি দুজন ভাল ভাবনা বলনা ডিসিশন লই থাকিবি দে আচ্ছা তো চাই আছে দে আচ্ছা আসিফ বাবা আপনি তো কি কই আছে না ইনানো কিয়া ভাই হাত ভাল বুঝি নহয় আমি দুজন আর রাস্তা ফ্যামিলি তো ভাল জুলাই না যাব নহয় দুজন আর বাজারো মানুষ কিটা পুরা নিসনাবে না বলে সাবিনো যাবে কবি নাই আপনি তো কি কথা কইছে মানুষ শুনে পুরি দিলে ভাল নহয় কিনা ভাবনা আছে আপনি তো পড়াই দিব বলে তো পতাবলে মন আছে মই কিতাপ পঢ়িবলৈ পতাবলৈ আছে বলে তো মই বি আচ্ছা আছে মানুহলা বাচ্চা খান দলে ইমান পুরা লেখা হৈ যাইছে মই কিন্তু হাজিৰা বি নাপায় আৰু বাচ্চা খানকে পুৰাও নাপাৰে এটো কাৰণে এনেকা পুৰাও তাখান সাপ কইনা আইনা আমি দুজনকে খেলাবলৈ পাৰিব বলে তো আমি বি আচ্ছা আছে তো ইহাই ভাবনা বলে তাই হাই বলে ঠিক আছে আয়া আমি দুজন ভাবনা কৰা তো সোয়ালে তামর वाला আর তাই নেক্সট ভাগাই দিব নেকি আচ্ছা বাচ্চা খান আপনি আনো যাওলে মন আছে না নাই আসে আকই আইতো আমি দুজন তো গাড়ি যাবলে গাড়ি সামান রেডি করবি না ঠিক আছে ইসকে আইতো আমি তো জিনা না দে আচ্ছা তো মোহান চাই দিব তো পাস না যা দিবে না ঠিক আছে তো আই না আপনি কে বিশ্বাস ফুল রিস্ক বিশ্বাস আছে রে আমি দুজন তো না তুই কে বিশ্বাস হইগে না দিয়েছে বাচ্চা পিতা তো আচ্ছা ঠিক আছে মই কি কিমান বিশ্বাস করি ইতো বাবে বেশি বিশ্বাস করি থাকিবি দে আচ্ছা তো মই লৈ যাইছে বাচ্চা দিলা তো ঠিক আছে আচ্ছা আপনি না ভিডি আর মা বাবা কি বাই করি বাই দে যাইছে না কান্দি নি কোয়া আই হ্যালো দোস হ্যালো ওই বাচ্চা দিলা তো বিচাৰিছিল পাই গৈছি না হয় কোনে লোক ৰহ না মহন্ত এটা স্টেশনে লগ কৰিবি না মই এতে আহিব আচ্ছা ঠিক আছে হয় আপনি তো তাইলা মা বাবা ভাল কথা শাস্তি হৈছে ন বনায়ো আই কৰি দিছে তো জানলে কথা কৰিব কি বনা ভাইৰাছ নিচিনা ফোন দে কথা কৰিব কৈ দিলে নহব দে তাহানকে ভাল আচ্ছা পাস্টৰ বাবা নিচিনা কাউন্সেলিং দিনা ৰাখিবি মৰ্নিং দলে টিউশন যাইছে কবি শাম দলে মিউজিক ক্লাস যাইছে কবি দিন দলে স্কুল যাইছে কবি একো নাই পাৰা মই তাইটো লৰে লোক নকৰিব টুইন হাৰাই যাব মই ঠিক আছে তো লৈ কিনা আমি মই লগ কৰিব আচ্ছা ঠিক আছে তো প্রিভিয়াস সেশনে আইবি ঠিক আছে আইছে না হয় আইছে কই বাচ্চা বাচ্চা দিলা তো আছে ও ঠিক আছে আচ্ছা তো না আপনি লৈ যাই থাকিবি আৰু বাচ্চা দিলা আপনি লা আঙ্গল বা কি কই এটা ইটো কি ভাবা মানিবি দে আমি তো বেশি কাম একটা আছে তো একটা জায়গাতে যাবলে আছে মই লগ করবলে না তো তাতে চাই না মই আহাদারি আপনি দুজন তে লগ করবলে আইব মনটো নকৰিবি না গান দিবি দে মা বাবা ভাবনা কৰিবি হালেলুয়া যিশু ইয়হা এটা আচ্ছা তো লৈ যাবি দে ঠিক আছে আচ্ছা আপনি বলবে আমি দে ওখান যাব খাল ফ্রি কিসাম ফ্রি ইনিশিয়েটিভ ফ্রি পয়সা ফ্রি কিন্তু আয়া হেভেন নিশনা থাকো চাবলেছে কিতাব भी পারিব কাম भी পারিব সব পারিব ও ভাই আজি भी আইছ দে ম্যানেজার তো আছে না নাই এই স্যার আইছ দে মই কোলা আচ্ছা তুই যাবি দুদিন আইছে ঠিক আছে ও এটা ঠিক আছে না হয় আর আমু দুই যাবি দুদিন আগে কাম ছেড়ে দিবি রে ঠিক আছে
I all sabi nga na kam rasa thuli. Ay amo jindu school parai di boleh ja to ki la kam ase to. Ay usa se ki hona mo jindu ite ha do. Itu ki la kam pure se ki. Ki kotha paise ki apa ka tarai. Kam pura suru ki samadon di to side rakhi na kam pura suru. Kina purushe mo jindu. Ay mujun pa kurbo pado. Boleh be mo ite sa mera sina CD. Ay mo ina double cross no kurbi ko aso do. Ay nibi. Dibi dibi na. Manager mo kiman kandi na kotha puri ase pusa nibi. Mo bita lama baba asore thing de thuri kandi na ana asore pacha dina do. Ase to. Tibi puri lo. ঠিক আছে তো দিবি তো দে ঠিক আছে ওলি তাইলা আমা বাবাকে ভালো খেয়াল মা রাখিবি দে আর পাহাড় চালাবি দেখিবি আর আমনি তো তাহান অসর চাই না যাবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো দে এই ভাই এই ভিডিও আজকে গোপাল দিয়া শুভ আরে দাদা কি হইছে itu আমি দুজন না বাচ্চা লই যাবো ইত্যাদি কোদাবে একবারে কো না পারে হই দিদি দুজন আসলে আই না এটো বাচ্চা খালা কিসা কব বাদো মই একটা কাম দে ফাঁসি কিনা আসলো এটো কালি আইব ভাবনা করি দেখিছে মই ঠিক আছে হই তো তাই দাদা আমার কোথায় itu বাচ্চা তো কোদা করে বলে মন আছে কই আপনি কে ফোন করে দিন না চাই আই মই তো এটো নাম্বার জনাই দিলো পারসন দিন অলপ দিন কারণে মই সুইচ অফ রাখিছে এটো নাম্বারে কল করবি ওই নট রিচেবল কই আর কান্দি যায় কোদা করে থাকে তো কি হইছে না সাইতো ইতালি টাইম তো লক পাইছে আপনি লোক পুরানো পাচা খানে কথা কইলে দি বলি থাকা এটা মিউজিক ক্লাস চাই থাকিব তো নিকা হই এটা ওলা কম্পিউটার ক্লাস লই আছে আর আচ্ছা না এটা কইলে হবো না এক কাম করবি আজি সামনে হতাই মই এই কল করবি মই আপনি লা পাচা খানে কথা কইলে দিব মই কনফারেন্স হালি না আর না এটা কা কবি আপনি লা মাইকি কে পাচা দিতা বেশি ভাল দে আছে কবি দে আচ্ছা ওরে তো ভাগ কোদা আছে হই সাব লা পাচা নিসনা আছে আর রুকি তো মই আপনি কে দিবলে কবি নাই এটো চশমা লই লবি খিতি চালাম দে কাম গুড়ালাম দে তু থুক না মারলে ইতু লাগাই লবি ঠিক আছে আর টপি বি লই লবি আপনি তো আয়া মান সানবার্ন খাইছে বেশি গরম লাগি আছে ও দাদা তো ঠিক আছে তো কালি ভাই কাম যা আমনে লাগা আছে তো লোকাই না লই যাবো আচ্ছা ঠিক আছে তো দে আচ্ছা আইসে বুঝবি আজি তো হাজিরা না পাইলে কি মুই তো লাগা বাচ্চা লই যা ছোকরা আমরা এ দোকান ভি দিছে মইকে মন ভাল দে কুতে আছে আর ভাই বাচ্চা দুইটা লইলে এটা তো একটা তো কম্পিউটার ক্লাস যাইছে একটা তো হইলে মিউজিক ক্লাস যাইছে বসে এতো কারণে কথা বলো না পারে আজি সামনে একবার ফোন করে বসে ফোন করে সব দে ফোন করুন না মুঝে না বাচ্চা তো কিনা আস না বেশি বন্দুক লাগে না যাই হোক কি হইছে না আমি প্রায় ঘুরে গেলাম না যাই হোক কম্পিউটার কথা করে তাহলে তাই তো কি হইছে না কিন্তু ভাই তো কি জানা ভাই আসো না ফোন ফোন করবি করে না ভাই ফোন করবি না যাই হোক কিন্তু না ভুলে হবো না আমি দুজন লোক কি কই আছে কম্পিউটার মা और मुक्ता এনেকা কই কি কথা আমি মুক্তা মুক্তা না জানে মান সাল হইছে পাঁচা লোক না পাদো কি লাগা নাম্বার দিছে কি জানে তাই আয়া মুঝে না বাচ্চা তো কিনি আস না মান সাল বি হইছে পাঁচা দুইটা তো আনিব গোয়াদো না আনে সাব হইনা আইব গোয়াদো কি করতে দিদিছো কি না কা ঘুরিব আমি দুজন তো আমি দুজন তো বাঁচাবে না পাই এনা হলে তো পুলিশ স্টেশন যে যাব দে তাই না এফআইআর দিব ঠিক আছে এনেকা যাই চাব দে আচ্ছা আইবি ঠিক আছে ম্যাম এই কি হইছে পাইছে না পাইছে মাত্র কই ঠিক আছে এ বুঝিল ওলাও দে ওলাই না পাবো কি পাবো লোকেশন মুখে দে সব আর ট্রেস করে দে বুঝিল বুঝিল হবে সব তুমি যাও বুঝে যায় সে কোন লোকেশন বলে ট্রেস নে বলে যায় ও অলস তে বড় না কই বে কই তুমি আছে এদে রুকি যাচ্ছে ও আছে সব প্রবলেম তো ফাক্ত
TV अलग खवाई देखे उसे कुन कुत्ता पचाए ऐसे चिंतो Please! This is substitution. I mean, 장난은 장난. 아무도 말이면 핑도 말이면. A very good afternoon, everyone. Okay, through this play that you have witnessed is about the most common reggae activities that is happening all over the world and even in our state or society. As it is very much a problem of the present. Few years ago, the human trafficking was a foreign practice, but as the activities has risen to a great extent, according to the National Human Rights Commission of India, 40,000 children fall victim of the practice. Every year, these victims are dragged for different purposes like child labor, bakers, sex slaves, organ smuggling, and many other illegal purposes. The average age of the victims are between 12 to 14 years. Now, these victims are mostly from the rural area and uneducated background. 98% of these victims are illiterate, unemployed, under poverty line, etc. The trafficking takes the advantage of their illiteracy and their economical condition and makes them their target. Today, many NGOs as well as the government have taken steps to prevent this racket, but it is not only the responsibility of the government or NGOs to take measurements. Every citizen is responsible. All we need to do is to spread the awareness of this human trafficking racket to those who are unaware and to warn them to take all kinds of measurements. Before sending their loved ones to the unknown cities or countries, always remember to research about the place or the city where you are about to go and not to fall victim of this racket. And always remember one thing, try to take the police help as we are always ready to provide our service. Stay cautious and stay safe. Thank you.